tao ang gipangita sa Ginoo unsa ti pinaka-importante ingon si Jesus Christ. Nakakaplag si Maria og importante kaysa imuhang nakatlagan. Si Maria concerned sa gingharian, si Marta concerned sa lihokon sa palimanan. Yan imo makita karon gusto sa Ginoo yang matag usa kinahanglan concern ta sa usag-usa nga kaayuhan espiritual. Munang dili ka pwede nga dili ka mudasig kung kinud-anay kang naigugma sa imong isig ka tao. Dili ka pwede moingon nga bahala na kanina iyahay bitaw tag kaluwasan. Hallelujah. Dili ka pwede moingon maningkamot og akong simba. Ikaw paningkamot pag mag-ini. Munang dili pwede nga dauton nimo imong isig ka tao kung tinuod kang naay Ginoo, dili nimo siya pwede dauton. Dili nimo pwede planuhon ang iyang kadautan. Naminaw ka? Mo bitaw ang nagbutang-butang wala gyud na nahigugma. Ang